أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وما نصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. بسم الله فتح قريب وبشر المؤمنين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا أنبديون yani an ka tɛmɛ ni walanda ye aw tulo bɛ maa min ma nka la sisan aw denkɛ a n'aw ka kalanden a n'aw ka giribukɛni Mohamed Daw ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Naamu Gɛlɛya. Grand marabout do international, grand prêcheur do international, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka allemanga do sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu Bamako bɛɛ Bulqasimbugu la mairie kɛrɛfɛ, Bamako kɔnɔ yan boulangerie Tombouctou o kɛrɛfɛ, Bamako kɔnɔ yan tribunal so o kɛrɛfɛ, Bamako kɔnɔ yan police so ne ye 12e arrondissement ye o kɛrɛfɛ la. Bal o kuma in to yen, aw minnu bɔ ba kɔfɛlaw la ka na n'aw bɛ sotaramaw de ta, i bɛna arayida la i bɛ Sangarebugu sotarama ou bien Sangarebugu bisi ta Sangarebugu sotarama ta arayida la, i b'a fɔ paranikɛ k'u k'i bila Bulqasimbugu mairie da la ou bien k'a fɔ parani Sangarebugu sotarama parandiw ye k'u k'i jigi Bulqasimbugu boulangerie Tombouctou da la. N'i jiginna yen ka ban, i mana maa o maa ɲininka boulangerie Tombouctou kɔrɔ n'a tile k'i mago bɛ karamɔgɔ Mohamed Daw la n'u b'a wele ko Naamu Gɛlɛya. Inshallah bɛɛ bɛ an ka yɔrɔ jiri la, an ka da ɲɛsin bɛ boulangerie Tombouctou ma Bulqasimbugu la, an ka da tilennen don mairie fana ma. An ka nɛgɛjuru sira aw mun fɛ k'an wele k'an ɲininka question na ka yɔrɔw adresse ɲininka ani diinɛ ɲininkali tɔw la, a bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira la 00223 79 10 90 38. aw minnu bɛ kɔfɛlaw la a bɛ 00223 n'i y'o composé i bɛ 79 10 90 38. Bamanankan na i bɛ 7 sɛbɛn 7 i b'o sɛbɛn ka 910 kɛmɛ kɔnɔntɔn en tant k'o sɛbɛn 90 n'o ye 90 ye k'o sɛbɛn 38 n'o ye 38 ye k'o tugu a la. Ni y'an wele na diɲɛ sanga o sanga ni Ala ka jɛ ni ni e an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kɔnɔ yan. Maa minnu mago ɲɛnen don k'Ala kama k'olu da taɲɛ don k'o ka sababu ɲuman bɛ sɔrɔ anw bolo tigi. Ala ko maa bɛɛ tulo don nin kumakan in na sisan Ala kɛra nɔɔrɔ kosɔn sɔli ala rasulillahi karim. O la an baden an bɛ tɛmɛ ni walanda ye. Silamɛw Ala kɛra mandenw, an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim. An bɛ tanga ɲini nin faama ba in de fɛ, faamaw ka faama, setigiw ka setigi, Ala min ni a y'a daminɛ, Ala min bɛna a laban, segi Ala min ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛna taa laban masa min taara. An bɛ tanga ɲini ni Ala belebele in de fɛ, a ka ne ni aw a k'an kisi ni ka an danga k'an bɔsi sɛtanɛ na, sɛtanɛ min n'a kɛla yɔrɔ janfɛn Ala ka hinɛ na. Nda i b'a fɔ sɛtanɛ min kɛla farilakɛriw fɛ ni hiji talaw b'a ladege, Ala k'an bɔsi ni sɛtanɛ in na. N'an bɔla yen don an b'a fɔ cogo di? An b'a fɔ bisimilahi, bada'atu bisimilah, ba baha'ullah, sinu ismullah, min mulkullah, Allahu ismul jalala. Fa wallahi an ka kalan an y'a daminɛ ni faamaba in tɔgɔ sɔtɔgɔ barikama ye. O hɔrɔma kosɔn Ala ka barika don an ka kow daminɛ a n'a laban na. N'an bɔla an b'a fɔ rahman, rahmani o ye diɲɛ hinɛ fitinin ye, o ɲinibaa cayara. Diɲɛ bɛɛ mɔgɔ bɛ diɲɛ hinɛ na nka lahara hinɛ mɔgɔw farifalen don Ala ko in na dɛ. Rahim o ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye, faamaba in kɛmɛ k'o lasago ni k'o hinɛ in labɛn k'a bila alijinɛ kɔnɔ, k'a bila ka jɔnni kɔnɔ, seliba ɲumanw, sunba ɲumanw,
heji keba nymauni jaka boma nymauni ni au ala kan yura o aljina afola o hinende ma ko khasatan lil mu'minina o rahimi hinene au ala kan dola na ambala da ma fo chugudi amba fo allahumma yantiga ala bili solli kan ne majidi solli ka bonya jidi ala sayyidina ninga tan kundigi bilinka muhammadi ninga ta sayyidina muhammadu ka nango muhammad toko kele ko kloma jo abaw nyana aw ko do wa aw ko te muhammad toko ka chaw anganda uma dombolo duna madu e ko te chacha duna madu ko te dekale duna madu ko te madu glomina e ko te angame muhammadu jime madde muhammadu kerengereli angame muhammadu jime madde alakira mandiw angame baju amnata di muhammadu dima abdullahi di kodo abdul mutlim modde kodo hashimi kulma sama de kodo hashimiyu zamzamiyu al-makiyu al-madaniyu sahibul haqi siratul mustaqima urwatul usqa qaidul gurr al-muajjalina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi angam ni kira bili ndima angama la kira nyema na la kira minga mate ala mugote fuila angamo kira bili ndima angama kira nyema mawoma eka bato noni ala kira tamake kilinyi ika seli nani chiba tamake kilinyi ika shun nani ala kira tay nyonje ibi zero la shifuru ni fu ala tamina islamew angama ni kira bili ma ala kira min koso ala bi songa jinya ko beke ala kira min koso ala kira min koso ala bi songa ba jinya febe ma ala kira min koso angamo kira bili ma nabili hashimiyu ettihamiyu urwatul usqa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wala badde unam bolay silamu anflane kalomi nan ye ambe arajaba kalola ne kalo baraka mamina jole filanguna niye ala kira kuma nan kalo inka ala kira ko chugudi ako shahr rajaba shahrullah al-asm ala kira ko ti ko rajaba kalo min filen ye ko allah ta'ala ka kalo krengrelendi rajaba nye rajaba kalo ko ye ale allah ta'ala ka kalo ala kira ko te ko ala ko hadisul qudusi ko rajaba kalo ko ye allah ta'ala ka kalo sungolo mangono mi nani zala kalo mi mi jo ala kira mandiw o ya ale muhammadu ka kalo sungolo kalo no ka sungolo kalo yengela ko ye ale mandiw ngajurumu ya fa kalo ala kira mandiw wala amen arajaba mi na silama ni arajaba ni kalo baraka may kalo lahorma badu ni kalo baraka man nuna ma wo mani nyuma ya kilinke ni kalo baraka man nuna Allahu ta'ala ba sariyin mayala ira haklite hakemi na fiu abina fo kalo kwanza toni mami jugmanke ala ba sariye jugmankele ngani nyuma ya kilinge kalo kwanza tola Allahu ta'ala ba sariye nyuma ya tan o ye kalo kwanza to ye me kalo baraka mannu kalo laharama mannu kalo valeur mannu kalo valeur mamunu fo ko fola qur'ane kono o kalo la kalo valeur ma bilibiliw doyin kalo banye islamew aya jija na flow chama nan kalo kono aya jija urdu chama nan kalo kono aya jija sarkati woli chama nan kalo kono hami geleme aw mununa kanyesh alama hami geleme aw mununa kanyesh abal islamew ma ambadew aya kesri ala wele lan kalo ina masabu kadaka nin kaloyi abi jon ka kabako bobe kalin kono aya nyeshi sarakati boma nin kalin kono silamew basabu kadaka ema alakira kuma na araja bakalo na faka fosebe alakira go jogodi akoma woma ne solaka kile saba koni sila ko shun araja balla ma woma alakira ko te koni ma woma silaka kile saba doron koni mami sila ko shun arajaba kalo ina ko allah ta'ala bi ikishka bo fennani be ala bi ikishka bo ma
tile saba arajaba kalo in kɔnɔ hali ni ma tun ka tugu ɲɔgɔn na ka tile damadɔ bila ka tile saba dɔrɔn maa min sela k'o sun arajaba kalo in kɔnɔ alakira ko ko ala b'i kisi ka bɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ma k'o ye fatɔya ye fa banaw la juguman o ye fa ye ala ka kisi a ma a bana filanan min ni ala b'i kisi ka bɔ o ma k'ala b'i kisi ka bɔ fiye ma a sabanan ye jumɛn ye k'Allahu ta'ala b'i kisi ka bɔ alakira mando kunna ani baki ma arajaba kalo kɔni mɔgɔ o mɔgɔ mana se ka tile saba dɔrɔn sun arajaba kalo in kɔnɔ